ବାଣ୍ଟିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ପାଟୁ ବି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ନି ସେଟା ଖାଇବେନି ଚକୋଲେଟ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ହେଇଗଲା ତତେ ଦେଲା ନା ନା ପାଟୁ କହିଲା ତ ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଦେଇକି ଦେଲା ତୁ ରଖିଛୁ ଦେଖଉନୁ ତାକୁ ନେଇଗଲୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲୁ କଳ ପାଇଁ ଦେଖା ତାକୁ ଦେଖା ତାକୁ ଏ ଯାଆନି ଦେଖିବୁ କି ଚକୋଲେଟ ରଖିଛୁ ମା ଏଇ ଚକୋଲେଟ ମତେ ଦେଇଦେଇ କି ନା ସେ ପଳେଇଲା ଲଲିପପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଥର ତିନିଥର କହିଲୁ ମାନେ ଦେଇକି ଯା ତମ ଝିଅ ନ ଖାଉ ଏ କାହାକୁ ମାରିବୁନି ବହି ଖାତା ଚଢି ଯାଉଛି ଜୁଆର ହେଇଲୁ ଧୋଇବ କଣ ଏ ବ୍ୟାଗ ଉପରେ ପଡିଛି କଣ ତଳେ ପଡିଛି କି ଯା ଖାଇଦେଲା ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ ନେ ତମ ଝିଅକୁ ଏଇଟା ଦବୁ ରଖିଥା ଏଇଟା ତମ ଝିଅକୁ ଦବୁ ଦେଖିଆ ଚକୋଲେଟଟା କି ଚକୋଲେଟ ପାଇଲୁ ଦେଖେଇଲୁ ଆଣିଲୁ ସେଟା କି ଚକୋଲେଟ ନା କଣ ତାର ଚକୋଲେଟ ନା କଣ ତୁ ତୋ କାମ କର एना ब्रेक चॉकलेट खाइया ब्रेक ही नहीं किलो जाइथिलु मार्केट केतरे चॉकलेट नहीं गेसिलु हां काय जाइथिलु दादा सहित दादा कौन दे रे मुके भी छिने मु तो छिंडौ जो सीटा आनी कि ना तू छिंडौ न टाणी गोर बेसी दांतटा बेसी शक्त अछि त बहुत छिड़े दबो ये किस कहूला पी आ पीबुनी पी दियो आउ टिके पी दो ना टिके पी दे किछि नहीं पी दियो सेटा नाही नाली नहीं मेरे जाके खावा गोटा में एटा कटियो पानी डा पीऊ ना छाकी ना पीवा ना ना सेटा नाही बा नाली नहीं आ गोटे काटिया पूरा पानी गुड़ा बाहर पिच कि ना फुल पानी एते ऊपर पानी गुड़ा अच्छे के काटि था गुड़ाक चामचटा खाइबू नाड़ी नाड़ी बाहर कर खाइबू बोली थई हाँ से बेला को ढाल छांकिया छांकी ना पीवा
माणे छंकाटा क्षीर गुड़ा हो उतरी गला रानी कौटे गलु अरे देख रे कौड़ी से चढ़ी जाइए तुमको किए कहला ये चढ़िया क्या किए कहला कम चढ़ी चढ़ी एका एका चढ़ी जाइए कम चढ़ी कौट चुचु अच्छी कौट चुचु अच्छी सब चुचु खाई दांत खाइबे दांत पोक खाइब सेठी नहीं दौची कौटी अच्छी देखिए किए कहला चढ़िया तुमको किए कहला आउ चढ़ आउ चढ़ बदमाश अच्छी है समस्त दुष्ट पिला कहे है ना कई सुना पिला कहे तुमको काख हो गला मोट देख फोटो उठिला छाड़ दियो ये तो फोटो उठाऊ अनेक हसिलु टिके देखिया अनेक हसिलु अनेक हस तू तो कुंडाइलु फोटो उठियो कोन एटा हाथ छुटू तो हाथ ए गल्ला करछि ए तम झेउ धरछ ना तू कोजी ताको फिंगी दे कोजी ओहो फिंगी दो इलो बापलो हां आवश्यक जा सत्य की गेल था इनमा हाथ मारनल हाथ हां हुए जाई हुए जाई पलो हुए जाई तोर हां था मु एंदी कति तो एंदी काई करछु हुए जाई तार आउसी दबु ना हां से बड़ा आउसी दबु आखिर बाजी तो ताऊ बदेबुनी ना ता पचनी खेलिबो ना तो संगरे तो डाकुथि पचनी दिखे पचारे पचारे जिया मसे तो खेलिबु ना तो बेबी मसे तो खेलिबु ना पचारे पचारे ओ तो खेलिबु ना बेबी हां बेबी डरला देसे एलो हसिलानी थोड़ा ड्रेस पिंची देखिलु ए हसिलानी खेलिबो बोली देखिलु एइडा एटा ये स्टाइल ड्रेस पिंची तो मसारी स्टाइल हां 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 पतार को खेलिबो ना हां कहले एई बा हां कहला हां कहलानी को काली के आसीओ कथा कहला रे पाटू को कहूची रे तते कोन कहूचु कोन कहूचु खाइबू चॉकलेट खाइबू दांत नहीं यार देखि दांत अछि ना तोर दांत नहीं अच्छी था ओके सुते टिकट तो बोले है ना चॉकलेट तो बोले है ना चॉकलेट खा दबो ना 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 बांती कर दबो हां खाली बांती कर देई जाई हां तो बांती करिबो नहीं फिर मार हाथ मारना चुमा दे खाली का और कुछ करना ये किए तो भौनी हाथ मार दूची तो चिन्नी जणीबा हाथ मार दउची टिके तो गेल करूची को बेबी मसे तो खेलिबु ना बेबी ओय ओय हां कोजी हुई तते कोन कहूची ले से आ कथा से कहूची दांत उडा कोन देखौची से कहूची ना दांत छिरा हां हेई नहीं पा कोड दांत होइची यार कोड दांत आसी होइना केते 3 मास ना 4 मास ला 2 मास आइतिबो केते 3 मास 2 मास दांत आसीओ कोडे से 3 मास दांत आसीओ कोडे को भाई मिनिमम 8-9 मास उठिबो नहीं छैला ना दे दे आ जिबा एमी तो कोठा तर मा धना सॉक्स पिने दउचु हेडा बडा सॉक्स एटा कोड पाइलु रख दे बुझा एटा हबनी तार रा से पिंधे उल्टे देची हां तू पिंधे नीचे ए चोमाने बसुनो से जाऊ ताको बाय बाय कर दे बेबी टाको नीचे कांगना सिकिबी ना तू बेबी टाको बाय बाय कर दे बाबा से सिकरा चल ओ की कांगना लो बापो ओन्ना रे दिखा तो मोटा हां लो बापो कांदी रे मो कर दे टिके हां ये कांगना
ତ ଭଉଣୀ ଆସିନି ଲାଗିଲେ କେମିତି ଡାକିବୁ? ମାମା 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 କହିକି ଡାକିବୁ। ଆଜି ହଗି ଦେଇଥିଲୁ? ବିଛଣା ଆଜି ହଗି ଦେଇଥିଲୁ? କେତେ ବଡ଼ ହଗିଥିଲୁ? କେତେ ବଟେ? ଏତେ ବଟ ହଗି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ହଗିବୁ? ଆଉ ହଗିବୁନି? ଡାକିବୁ? 3ଟା ରାତିରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ସବୁଦିନ ମତେ ଡାକେ, ଆଜି ମତେ ଡାକିନି। ହଗି ଦେଇକିନା ଉଠିକିନା କହୁଛି ତାକୁ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ପେଟ କାଟୁଛି, ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଉଛି। କହିଲା ହଗିବି। ହଗି ସାରିଲା ପରେ ହଉଛି ମତେ ହଗିବି ବୋଲି। ଥରେ ହଗି ଦେଇଛି ଟିକେ ଆଉ। କେତେ ବଟ ହଗି ଦେଇଥିଲୁ? କହିଦେ ଟିକେ କେତେ ବଟ ହଗି ଦେଇଥିଲୁ, କହିଦେ ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଲ ସଣ୍ଡେ, ତାପରେ ତାପରେ ଟ୍ୟୁସଡେ, ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ କହିଲ। ଜାନୁଆରୀ, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ତାପରେ 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 ମେ, ହଁ ହଁ ମେ ଜୁନ, ମେ ଜୁନ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ଶୋଇବୁ? ନିଦ ଲାଗିଲାଣି? କେତେ ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି? କେତେ ଜୋରେ? ଏତେ ଜୋରେ? କେମିତି ଶୋଇବୁ? କେମିତି ଶୋଇବୁ ତୁ? ତମ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ ନା? ତମ ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛ ନା? କାନ୍ଦିଲାଣି ସିଏ, ଶୋଇବା ଆଉ କଥା କହିବନି। ଆଉ କଥା କହିବା ମୁଡ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? କେମିତି ଶୋଇବୁ? ଆଖି ମୁଜିକି କହିଦେଲୁ ଟିକେ। କେମିତି ଆଖି ମୁଜିକି ଶୋଇବୁ? ହଉ କହିଦେ ବାଇ ବାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କହିଦେ ବାଇ ବାଇ, ବାଇ ବାଇ କହିଦେ, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଆମ ରାନୀର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ବାଏ ବାଏ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍। କହିଦିଅ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅଲ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କୁହ। ଆରେ କୁହ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କୁହ କୁହ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟାଇ ଟାଇ, ବାଏ ବାଏ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।